नमस्कार बर्तमान आम अच्छे जाजपुर बिंझारपुर ब्लॉक स्थित संतोषी माता मंदिर रे आम जानी संतोषी माता मुख्य भाव में आम जो उत्तर भारत तथा नेपाल पाखापाखि अंचल पूजा पाती से ही अंचल देवी है आम बर्तमान उपकूल ओडिशार जाजपुर रे तांकर गोटे मंदिर देखुचे किंतु एई मंदिर विशेषत्व होचे या उत्कलीय स्टाइल अर्थात जो स्टाइल रे आमर जगन्नाथ मंदिर तैयारी होइछि, लिंगराज मंदिर तैयारी होइछि बा बाकी अधिकांश ओडिशार मंदिर तैयारी होइछि सेही उत्कलीय स्टाइल बा कलिंग स्टाइल रे मंदिर तैयारी हेइनि। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছি সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলরে যাকে আর্ট আন্ড কলচরে আমি কহু দ্রাবিডিয়ান স্টাইল। ଆଉ ଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ ଗେଟୱେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋପୁରମ୍। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟୱେଟା ଅଛି ଗୋପୁରମ୍, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସାଉଥ୍ ମୁଭିଜ୍ରେ ଏମିତିଆ ଗେଟୱେ ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ମିକ୍ସ ଏଠି ହେଇଛି, ମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେବୀ ଆଉ ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆମର ଏଇ